मंदिर को जाई देखिली संध्या रे कौन देखिल यज्ञसेनी बंशी खंडक पड़ी अच्छी तले बंशी खंडक पड़ी अच्छी तले आउ हस्तरे कौन धरछंती जान स्वामी कौन यज्ञसेनी गोटे हस्तरे सुदर्शन चक्र आउ गोटे हस्तरे अभिमन्युरा कटा कौन कहला स्वामी बंशीधारी मंदिर को जाई देखिल गोटे हस्तरे सुदर्शन चक्र स्वामी आउ गोटे हस्तरे अभिमन्युर कटामुंड हाँ स्वामी तापरे तापरे कौन हला यज्ञसेनी कुह यज्ञसेनी तापरे तांका पादे पड़ी यज्ञसेनी कली गुहारी ये रूपकु छाड़ा भया पाइली यज्ञसेनी यज्ञसेनी कथा केबे नहिब अन्यथा भाई भाई मध्य हेले पशा खेल निश्चय सृष्टि होइब महाभारत समर हाँ भाई निश्चय सृष्टि होइब महाभारत समर नारे भीमसेन ना भाई स्वप्न सहित वास्तवर जमीति किछि अर्थ न थाए खेल सहित युद्धर सेमिति किछि संपर्क न थाए रे भीमसेन चल भीमसेन रात्र हेले उच्छापन राजा दुर्योधनर आमंत्रण रक्षा करी सर्वे जीवा हस्ती निकटके चल भीमसेन चलो भाई जीवा पुरर मत तुमर निर्देश चलो भाई स्वामी चाली स्वामी नमनी बारण चली गले पंचपति मोर द्रुत क्रीड़ा पाई मने बर जागुची सन्देह काली किछि हेबा घटना कर करिबी हे भगवान श्री कृष्ण मुरारी तुम्हें रक्षा कर ठाकुरे तुम्हें आसी रक्षा कर पंच सिंदूर ठाकुरे तुम्हें आसी रक्षा कर पंच सिंदूर हरे मुरारे मथु कई ठबारे गोविंद गोपाल मुकुंद सबरे रे
বিপাশিত কণ্ঠে বিপাশিত কণ্ঠে আর্তনাদ করন্তি সমানে ଯେଉଁଦିନ ହେବ ମୋର ବ୍ରତ ଉତ୍ସବନ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଏ ଗୌରବ ନରୀ ରଣାଙ୍ଗନେ କରିବେ କ୍ରନ୍ଦନ ମାମୁଁ ବାବା ଭଣଜା ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ମାମୁଁ ଦେଖିତବ ନୟନ ଯୁଗଳ କେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଅଛ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ଏ ବାବା ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ନୁହେଁ ରେ ଭଣଜା ତୁମେ ତୁଚ୍ଛଟାରେ ମତେ କରୁଛ ସନ୍ଦେହ ମାମୁଁ ପୁଣି କେଉଁ ନୂତନ ଜାଲ କରିଛ ବିସ୍ତାର সেই পাণ্ডবଙ୍କ সর্বনাশ পাই এ মহারথী কর্ণ মামু আরে এতে যদি ধর্ম জ্ঞান তোর তাহলে যাউনু চালি যাউনু সেই পাণ্ডব মানক পক্ষ ভাই বলি তোতে সেমানে করিবে আদর আও মুকুট পিন্ধাই শিরে তবে সে বন্ধুর সম্মান হ্যাঁ যা 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 ক্ষমা দেব হে মাতুল যেদিন বলভূমে সুতপুত্র বলে তড়িদেলে সভারু সকলে ঠিক সেই দিন মানে দুর্যোধন মুকুট পিন্ধাই শিরে বন্ধু বলি কলা লিঙ্গন ভাল ভাল তেণু পণে বন্ধা বুহি আজীবন দুর্যোধন ন করিবি ত্যাগ আরে তেবে কিম্পা কহু তুহি পাণ্ডব সপক্ষে মনভূমি বীর বলি ন গণিলে তত সেই পাণ্ডব ঘরাণী দ্রৌপদী যে যুধিষ্ঠির রানী লাখ হেব বରରେ বরণী তোতে বারণ কারণ ন পারুছু জানি তোর নাহি রে কপটি সেকে সব কারণ এ বাবা মহারথী কর্ণ কেউ তার প্রতিশোধ নেব কৌরবরে রহি তার প্রতিশোধ নেব কৌরবরে রহি বধ করি পঞ্চভূত পঞ্চালি পঞ্চালে সজাইবু ভাষায় আর্ত প্রতিশোধ নপুরে নাই মামু নাই কানা কানা মো সৃষ্টি করিবাকু চাহি নাই ভাই ভাই মধ্যে শত্রুর প্রাচীর মো সৃষ্টি করিবাকু চাহি নাই মহাভারত সমর নাহু নাহু মু পারিবি নাই মামু মু কদাপি পারিবি নাই পারিব না কদাপি পারিবি নাই পারিব না कौन कहिलु बाबा महारथी कर्ण तू पारिबु नहीं ए बाबा महारथी कर्ण अरे अनल चलिले पतंग पड़िबा निश्चय निश्चय
মিনটা গ্রাস করিব সেই বনি সিদ্ধ বগু হে 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 হে